ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ। ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଅର୍ଥାଭାବ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କଷାଘାତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ରେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। ଗତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବଦନାମର 1 ନମ୍ବରରେ ଛୁଇଁପାରିଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଦେଶରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 12.6 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 27.3, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 1.5%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 12.6%। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଇମେରୀ 0.4%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 1%, ସେକେଣ୍ଡାରୀ 5%। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 0 ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର 1.6%, ସେକେଣ୍ଡାରୀର 16.3%। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଇମେରୀ 9.3%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 6.7%, ସେକେଣ୍ଡାରୀ 11.7%। ଆସାମ ପ୍ରାଇମେରୀ 6%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 8.8%, ସେକେଣ୍ଡାରୀ 20.3%। ବିହାରରେ ପ୍ରାଇମେରୀର ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର ନାହିଁ। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ 4.6%, ସେକେଣ୍ଡାରୀ 20.5%। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର ନାହିଁ। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 0, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 0। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0.8, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 4.1 ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 9.7। ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳି ଡାମନ ଡିଉ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 9.5%। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, କୌଣସି ପିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ମଧ୍ୟ 0, କୌଣସି ପିଲା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 4.8%। ଗୋଆ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, କୌଣସି ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲା ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମଧ୍ୟ 0, କୌଣସି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲା ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 9%। ଗୁଜରାଟ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 5, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 7.9। ହରିୟାଣା ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0.2, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 5.9। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0.6, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 1.5। ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 4%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 6%। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.8%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3.9%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 9.3%। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.1%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 14.7%। କେରଳ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 5.5%। ଲାଦାଖ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 6.5%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.1% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 4.9%। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0.5%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 2.6%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 0। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3.1%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 8.8%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 10.1%। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.5, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 10.7। ମଣିପୁର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 13.3, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 5.6, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 1.3। ମେଘାଳୟ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 9.8, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 10.6, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 21.7। ମିଜୋରାମ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 6.4, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 2.7, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 11.9। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 5%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 4%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 7.5%। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 7.3 ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 27.3, ଯାହାକି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ପୁଡୁଚେରୀ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3.7, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 2.4 ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 6.3। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.3, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 8%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 17.2%। ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3.6%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 4.3%, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 7.7%। ସିକିମ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 1.8%, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 11.9%। ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ 4.5%। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରାଇମେରୀରେ 0, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 3.1%,
सेकेंडरी 13.7%, त्रिपुरा प्राइमरी 1.1%, अपर प्राइमरी 4.5%, सेकेंडरी 8.3%, उत्तर प्रदेश प्राइमरी 2.7%, अपर प्राइमरी 2.9%, सेकेंडरी 9.7%, उत्तराखंड प्राइमरी 0.8%, अपर प्राइमरी 2.7%, सेकेंडरी 5%, वेस्ट बेंगल प्राइमरी 8.6%, अपर प्राइमरी 0, सेकेंडरी 18%। एथिरे मुख्य कारण है लोकंक मनरे सचेतनतार अभाव सांगक दारिद्र्यता। अष्टम पर्यंत पिलामानंकु समग्र शिक्षा अभियान में मध्याह्न भोजन, पोशाक, पाठ्य सामग्री मागणा मिल जाउछि, किंतु प्राइमरी लेवल कंप्लीट होला परे पिलाटी जेतेबेले सेकेंडरी लेवल को जाउछि सेटारे ताकू से सब सुविधारू वंचित होगा पड़ुछि। सेटारे ताकू जाति आधार बाछि दिया जाउछि। जदि पिलाटी आदिवासी किंबा हरिजन होता है तेबे ताकू अनेक सुविधा मिलुथिबा बेले दारिद्र्यतार सड़ुथिबा जेनेराल कास्टर पिलाटी को आहुरी दरिद्र कराइबा पई चालुछि प्रयास। हरिजन आदिवासी पिलाटीर परिवार स्वच्छल लक्षपति होइतिले भी ताकू मिलिबो ड्रेस, मागणा पाठ्यपुस्तक, स्टाइपेंड, किंतु जेनेराल कास्टर परिवार दिन मजुरिया होइतिले भी ताकू सेथिरु वंचित होबाकू पड़िबो। पिला बेलू ता मुंडे पुराई दिया जाउछि जातीयण भेदभाव। संविधान नियम अनुसार अनुन्नत अवस्था थिबा गोष्ठी को मुख्य स्रोत में सामिल कराया लागू करा जाइथिला रिजर्वेशन। पाठपढ़ाठू आरंभ कर चाकरी पर्यंत समस्त क्षेत्र में सुविधा देवार व्यवस्था रही रहिबा तो निहाती अपरिहार्य, किंतु गरीबीर एक मध्य मापकाठी रहिबा कथा। जदि पिलाटी ड्रप आउट होइछि तार कारण खोजी ताकू मुख्य स्रोत में सामिल करने सरकारंकर कार्य। से अनुसूचित जाति होइथाउ बा अनुसूचित जनजाति होइथाउ, ओबीसी किंबा जेनेराल कास्ट होइथाउ, देखा जाउछि अनेक पिला ड्रप आउट हेबार कारण मानक मध्यरे जदि पिलाटी गोटे झियो पिला होइथाए परिवार तरफरु ता उपरे अनेक कटकणा लगाइबा आरंभ करा जाए। एठी बसिबुनी, सेठी को जिबुनी, बड़ पाटरे कथा हेबुनी, या संगे मिसुबुनी, ता संगे मिसुबुनी, किए अपरिचित लोक जदि तबे तांको पाखु जिबुनी, जदि किए किछि खराब कथा कहले बा खराब आचरण कले तेबे सेठु तुरंत पळै आसी घरे जणाइबु, एमती अनेक किछि। एपरि क्षेत्र में तार पाठ पढ़ी जावा उपरे प्रथम लगाई दिया जाए अंकुश। से परिवार अनुभव करते जदि पिला को बाहर को छड़ा जाए तेबे से खराब बाट को चली जीव, तेणु सृष्टि हुए ड्रप आउट। आहरी अनेक गरीब और सचेतनता अभाव थिबा परिवार झीटीए ड्रप आउट हुए जेतेबेले परिवार अन्य मेंबर माने मजूरी खटिबा पई बाहर को जाती और घरर छोट पिलार दायित्व से झीटी को नेबाक पड़ी थाए, सेठारे सृष्टि हुए ड्रप आउट। एमिति भी केते फैमिली देखा जायछि कि झीटीए जेतेबेले 10-11 वर्ष हो जाए गरीबर कषाघातु मुकुलिया ता परिवार मूल्य लगे सांगरे नहीं जाती, तो केते क्षेत्र में धनी लोक घरे झाड़ू देवाई, बासन माजिबाई, तांको पिलांको देखारेखा करने निजुक्ति कराई दियंती। फल पिलाटी को भलरे 2 मुठा खाइबा मिलवा सहित ड्रेस एवं गार्डियन मानक किछि अर्थ मध्य मिल जाए। सेठी पिलाटी अन्य 5 पिलांको सहित सामिल होगाकू चाहिए भी ता दारिद्र्यता जोगु ताहा पॉसिबल हुएनी। क्रिएट हुए ड्रप आउट। ए क्षेत्र में कौन जातिर पिला जे यह करे ता नुहे, सबु जातिर पिलांक क्षेत्र में यह घटे। राज्य में दादन समस्या गुरुतर थिबारु प्राय परिवार बापा माँ मूल मजूरी लगिया पे अन्य राज्य को जाउछंती। केते क्षेत्र में सेमानक पिला माने जे माने कि स्कूल मानकरे पाठ पढुतिले सेमाने तांको सहित जाउछंती, फल पाठ पढ़ारे बंधा हेउची डोरी, सृष्टि होउची ड्रप आउट। यह कौन एक निर्दिष्ट जाति बा संप्रदाय क्षेत्र में सृष्टि होउनी। जेहेतु दारिद्रता समस्त को ग्रासीची तेणु सबु जातिर लोक ए शिकार होइतिबारु सेमानक पिलांक क्षेत्र में सृष्टि होउची ड्रप आउट। अनेक जगार मध्य शिशु श्रमिक भाव विभिन्न प्रकार होटेल इंडस्ट्री घरोई भाव कार्य करी परिवार को आर्थिक साहाय्य करिपारुछंती, तेणु ड्रप आउट संख्या बेलुकु बेल गुरुतर हेउची। 2023-24 आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट रे ओडिशार ड्रप आउट संख्या सर्वभारतीय स्तर में टॉप रे रहिबार रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे राज्यर नूतन सरकार ड्रप आउट पिलांको पुनर्बार स्कूल अभिमुखी कराइबा आर्थिक प्रोत्साहन घोषणा करिसेंती। जो ड्रप आउट पिला पुनर्बार स्कूल एडमिशन नेब ताको वार्षिक 2500 टंका प्रोत्साहन राशि दियाजिवो। यह एक निश्चित स्वागत योग्य पदक्षेप, किंतु सरकार घोषणा एक निर्दिष्ट संप्रदाय अनुसूचित जनजाति बा शेड्यूल ट्राइब पिलांक पई लागू करिसेंती। दारिद्र्यता बा गरीबी सबु संप्रदाय जातिर लोकों पाखरे थिबा बेले गोटे संप्रदाय को गुरुत्व दे अन्य जातिर ड्रप आउट मान को अणदेखा करने समस्त बुद्धिजीवी को विस्मित करिछि। एणु राज्य सरकार अनुरोध गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय प्रति अत्यधिक संवेदनशील न होई समस्त संप्रदाय को गुरुत्व दियंतु। केवल जो अनुसूचित जनजातिर पिलांक परिवार समर्थन में नूतन सरकार गठित होइछि ताहा नुहे,
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତାହାର ସେହି ଖ୍ୟାତିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷପାତିତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।